Decenijama je Kanada gradila osjećaj sigurnosti oslanjajući se na Sjedinjene Američke Države. Danas, dok se svet preslaže, postaje sve jasnije da Kanada više nije prioritet, već usputna okolnost. Dok premijer putuje svetom pokušavajući da zakrpi odnose koji se ubrzano hlade, u zemlji tinja plamen, politička nestabilnost, sve dublje pukotine između provincija, porast kriminala, pad životnog standarda, rast beskućništva i tiha borba mnogih ljudi za svakodnevno preživljavanje. Ovo je priča o trenutku u kojem Kanada mora da odluči hoće li konačno odrasti ili će ostati po strani dok drugi odlučuju umjesto nje. Poštovanje. Svet se ne menja naglo, on se preslaže. Savezništva slabe, pravila se prilagođavaju, a odluke se donose brzo i bez mnogo objašnjenja. U takvom svetu nema praznog prostora. Ko ne zauzme svoje mesto, završi u tuđoj priči. A gde je Kanada? Tu negde, valjda. Ne kao neprijatelj, ne kao saveznik sa jasnim stavom, već kao zemlja koja je decenijama verovala da se stabilnost podrazumeva i da se bliskost sa najvećim trgovinskim partnerom ne dovodi u pitanje. It's irrelevant to me. Canada would love it. Canada wants it. They need it. Because we don't need Canada product. That's the thing. You know, I want to be a nice person, but we don't need it. Kanada je kasno shvatila da je interes jači od svake forme prijateljstva i partnerstva. Pre samo nekoliko meseci, kanadski premijer Mark Carney o Kini je govorio oštro, kao o bezbedonosnom riziku, političkom protivniku i sili kojoj se mora suprotstaviti. It is one of the largest threats to, with respect to foreign interference, which we have to counter, and we are countering. Danas, u trenutku kada se odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama hlade, a stari oslonci slabe, ton se menja. Ne dolazi Kina u Kanadu. Kanada ide u Kinu. Ne iz snage, već iz potrebe. Ne sa strategijom, već u potrazi za bilo kakvim izlazom. Pređašnje stavove i retoriku zamenjuju interesi. Is it fair to say that you're concluding that China is a more predictable and maybe reliable partner to Canada than the United States is today? Yes, in terms of the way that our relationship has progressed in recent months with China, it is more predictable, and you see results coming from that. Kakva promjena momentuma? Kanada je duboko ekonomski vezana za Sjedinjene Američke Države. Više od 3/4 kanadskog izvoza ide upravo tamo. I kada Amerika gleda sebe, što danas otvoreno i radi, prostora za druge ostaje sve manje. Zato se danas jasnije nego ikada vide pukotine između komšija u Severnoj Americi. I bez obzira na pokušaje da se one zakrpe novim dogovorima i novim tržištima, uključujući i Kinu, zakrpa ne može da zameni temelj. Jer najveći partner, onaj na kojeg se Kanada oslanjala, nije ispunio očekivanja. A kada on kine, Kanada dobije tešku prehladu. Here in Sault Ste. Marie, Ontario, you have a frontline view of the effects of U.S. tariffs. Algoma Steel, the city's largest employer here, is about to lay off 1,000 workers. Now, under President Trump, tariffs on any industry are a possibility. So what's happening here could happen anywhere across the country.
Cena promjena ne plaća se na konferencijama, promocijama i društvenim mrežama, već u zatvorenim pogonima, praznim smenama i hiljadama ljudi koji ostaju bez posla. What would you say is on the line for you now? My family, basically. If I can't support them here, we have to go somewhere else. A gde će svi ti ljudi? U trenutku kada nezaposlenost u Kanadi, a posebno u Ontariju, nastavlja da raste. Unemployment went up in the month of December, but analysts are still choosing to look at it as a glass half full scenario because unemployment was set to or expected to go even higher than it actually did. Kao odgovor na rast nezaposlenosti, od nove godine na snagu su stupili novi zakoni koji bi trebalo da olakšaju zapošljavanje, posebno manjim firmama. U Ontariju, na primjer, firme sa manje od 25 zaposlenih više ne smiju da traže kanadsko radno iskustvo kao uslov za posao, barijeru koja je godinama isključivala mnoge ljude sa tržišta rada. Yes, you can ask employers not to require Canadian work experience, but how are you going to keep them from filtering out those candidates after the applications come in? Dobre namere ne garantuju dobre ishode. Ovi zakoni otvaraju vrata fleksibilnijem zapošljavanju i lakšem ulasku na tržište rada, ali istovremeno menjaju odnos ponude i potražnje. U trenutku kada nezaposlenost mladih u Kanadi nastavlja da raste i kada je gotovo svaki 6. mladi čovek bez posla, postavlja se pitanje da li se time dodatno sužava prostor za one koji tek pokušavaju da započnu svoj radni život u sopstvenoj zemlji. Great news for newcomers to Canada and those who don't have a Canadian work experience and are looking for a job. Great news. Nekima se ove promjene dopadaju. Neki u njima vide priliku, a neki problem. Neki će doći, a neki će početi da razmišljaju o odlasku. To je uvek bio deo priče. Ali ono što nikada nije smelo da se desi, jeste da se društvo počne miriti sa tim da živi sve siromašnije. Well, the concerning new report from Food Banks Canada says increased levels of poverty and hunger are becoming normalized in Canada. Banke hrane u Kanadi danas beleže preko 2 miliona poseta mesečno, a trećinu korisnika čine deca. To više nije krizna pomoć, to je nova normalnost. 70% of folks who use food banks are market renters. They're spending about 70% of their income on average on rent. And then you add in transportation, you add in food. People are spending, and our data shows 123% of their incomes on essentials. I dok broj ljudi koji zavise od banaka hrane raste, količina donacija opada. Ne zato što solidarnost nestaje, već zato što se sve više ljudi i sami bori da preživi. A new survey finds that nearly a quarter of Albertans say they're having a hard time affording groceries. Definitely more expensive just to buy the simplest of things that you need to run your house. The beef that I bought today was appalling. Oh, I'm still eating a lot of vegetables. Yeah, and less meat. Absolutely less meat. Već sada je teško, a prognoze ne nude olakšanje. Prema procenama, ovogodišnja potrošačka korpa porašće za gotovo $1.000. 4 millions of Canadians already struggling to afford sky-high grocery prices. A forecast of what's to come in 2026 will not bring much comfort. According to researchers at Dalhousie University, the cost of food in Canada next year is expected to rise faster than overall inflation.
In dollars, it's the highest amount in 16 years. The latest food price report, compiled by several Canadian universities, projects an average family of 4 will pay nearly $1,000 more next year for groceries. A ono što dodatno otežava svakodnevicu jeste činjenica da rast troškova više nije uvek vidljiv na prvi pogled. Proizvođači se dovijaju. Pakovanja su manja, sadržaj skromniji, a cene veće. Plaćamo isto ili više za manje. You want to talk about shrinkflation? This is our old 5-pack from Costco. 145 mils each. Same price. New pack from Costco. 75 mils each. This one has 475, and oh look, the new one only has 425 mils. I bought this today at almost $4 for a box. This is the one that's expired. I bought this 6 months ago at $2. Sve je teže i vlasnicima kućnih ljubimaca, jer kada troškovi života rastu, čak i briga o onima koji zavise od nas postaje svojevrstan luksuz. With rising inflation rates, many are struggling to keep up when it comes to rising food prices for their pets and rising medication costs. 1 week his food is 99 cents a can, and then another week it's $2.50 a can, and it fluctuates so heavily. A kada se odricanja nižu jedno za drugim, sljedeći korak više nije pitanje izbora, već opstanka. Beskućništvo danas više ne pogađa jednu grupu, već se širi kroz sve veći raspon godina i životnih priča. That is moms and dads, brothers and sisters. This is a lot of suffering. 85,000 people who are homeless now in our communities, and we have to take immediate action, and we've been saying this for some time. A ono što posebno zabrinjava jeste da se ovi brojevi više ne posmatraju kao privremeni, već kao trend. Homelessness has increased across Ontario 50% since 2021. We really haven't recovered since the pandemic. We've done some projections as well, and if we don't do something significant, we could see homelessness in Ontario double over the next 10 years to almost 300,000 people. 300.000 ljudi. Ovde priča prestaje da bude o pojedinačnim krizama. Ne o jednoj vladi, ne o setu zakona, ne o globalnoj strategiji. Jer ako se u narednih 10 godina u samo jednoj kanadskoj provinciji može govoriti o nekoliko stotina hiljada ljudi bez krova nad glavom, onda problem nije spolja, već unutra. I upravo tu, u toj unutrašnjoj slabosti, počinje da se vidi i spoljna. Kanada je zemlja koja je geografski najbliža Grenlandu. Deli čak i jedno ostrvo, a gotovo da je niko ništa ne pita o arktičkoj budućnosti. Kanada je zemlja sa ogromnim, nepresušnim prirodnim resursima, ali sa sve manje stvarnog uticaja nad time kako se ti resursi zaista koriste. Kanada je decenijama živela u senci jedne bliskosti, oslanjajući se na sigurnost odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Verujući da će stabilnost trajati, da će partnerstvo biti dovoljno, da se teška pitanja mogu ostaviti za kasnije. Taj lagodan prostor dao je vreme, ali je oduzeo hitnost. A kada su se odnosi promenili, kada je podrška izostala i kada se svet okrenuo sebi, Kanada se zatekla sama, pokušavajući u hodu da pronađe nove partnere, u trenutku kada je to trebalo da bude već odavno urađeno. Možda je jedan od razloga za to politika, koja se vremenom pretvorila u spektakl, u građenje ličnog imidža, koji je postajao važniji od stvarnosti.
Tako je danas bivši premijer Justin Trudeau vidljiviji u svetu estrade i društvenih mreža, nego u ozbiljnim raspravama o posljedicama politike koju je vodio. I to nije pitanje privatnog izbora, već simbol trenutka, u kojem se granica između politike i zabave gotovo potpuno izgubila. Kada politika postane performans, a odgovornost se zameni slikom, država ostaje bez pravca. Sa dolaskom novog premijera Marka Carneya, Kanada dobija lidera ozbiljnijeg tona i jače institucionalne pozadine. Čovjeka sa iskustvom u krizama i finansijskim sistemima. Ali i on mora da balansira između države i tržišta, između politike i kapitala, između kratkoročnih poteza i dugoročnih posljedica. To ne znači da su namere loše, ali znači da u savremenoj politici gotovo ništa nije lišeno interesa. Često ličnih, često ekonomskih, a ponekad i važnijih od onih državnih. But let me ask you, Mr. Prime Minister, will there always be a Canada? There will always be a Canada. All right, elbows up. Elbows up. Poruka elbows up ovdje znači spremnost, otpor, guranje nazad. No, mi sa Balkana imamo drugačije mišljenje o značenju kada neko pokaže lakat. Pitanje je samo kome je taj lakat zapravo i namenjen. Vidjeli smo šta je ostalo posle Trudeaua. Vidjet ćemo šta će ostati posle Carneya. Naslijeđeno je mnogo problema, a već se otvaraju novi. I to daleko brže nego što su počeli da se rešavaju neki stari. Dok Kanada donira milijarde u inostranstvo, pojedini članovi vlasti izlaze iz domaćih institucija i nastavljaju put upravo tamo gde se ti tokovi novca i uticaja ukrštaju. Well, Chrystia Freeland has taken on a new job, one that has her stepping away from an advisory role to the Prime Minister and eventually resigning her seat in the House of Commons. Freeland has been appointed an economic development advisor to the President of Ukraine. Volodymyr Zelensky announced the position today, citing Freeland's experience in attracting investment. I'm looking to fill economic advisor position for Ukraine. Canada's economy is good, yeah? A nedavna ostavka premijera Kvebeka ponovo je otvorila stare priče o identitetu, nadležnostima i nezavisnosti. Teme koje nikada nisu nestale, samo su čekale pravi trenutak. I think it's undeniable that we just witnessed the end of an era in Quebec. Troisième voie possible dans le Canada. There is no third way in Canada. It's either the status quo and the decline that comes with it, or it's independence. U Alberti se istovremeno pokreće slična tema. Još uvek je tiha, još uvek bez jasne većine, ali iz dana u dan sve glasnija. As you can see behind me, there are hundreds of people lined up to sign a petition. What's the question? Should Alberta separate from the rest of Canada? You can see the line. Like the lines are there everywhere. For every event, doesn't matter, small town, big city, medium city, the lines are there. Različiti razlozi, ali jedno je zajedničko. Ljudi žele promene. Jer svima postaje jasno da status quo može da vodi samo u propast. Kanadu su razočarali oni na koje se oslanjala, a danas ona razočarava one koji su u nju verovali. Ovo nije priča o geopolitici, o ratovima, blokovima i velikim silama. To su teme o kojima se stalno govori i koje nam se stalno serviraju. Često zato što skreću pažnju sa onoga što se dešava ovde i sada.
Ovo je priča o životu. Životu koji postaje teži, skuplji, nestabilniji. Ne samo u Kanadi, već i u Americi i u Evropi. To ljudi ne osjećaju kroz analize i vesti, nego kroz račune, kirije, hranu i umor. I možda pitanje više nije kako da promenimo svet, nego kako da se u njemu smestimo tako da sačuvamo mir, dostojanstvo i unutrašnju stabilnost. Ne da pobedimo sistem, ne da ga menjamo preko noći, već da živimo pametnije. Da biramo gde trošimo energiju, kome verujemo, na šta se oslanjamo. Jer u svetu koji postaje grublji, najveći luksuz više nije moć, nego stabilnost. A možda je prava mudrost danas ne biti glasniji, nego otporniji i sačuvati sebe i svoju decu za neka, nadamo se, mirnija i bolja vremena. Veliko hvala što ste pogledali ovaj video, ostavili like, komentar i zapratili kanal. Vaših 5 minuta mnogo znači. A do sljedećeg puta sve najbolje.